أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ambe masa subhanahu wa ta'ala fo ka walimando ka nema ni kishi nyini Allah subhanahu wa ta'ala fa ko ke jon la fsamanchi ka noy ala kira Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. O temene ko ambe sigi ka jama bele jilin fo ka fara misiri jama mogoka ani momo be kenen kaya ambele jilin be hukumi min konnana ambalma wi an wele ko demembu bulo ka ɲɛsi an baden alisilamɛw ma ka da kan bɛ kalo min na o ye kalo barikama ye n'o ye sunkalo kalo ye. Allah subhanahu wa ta'ala ye a ye an yamaruya an ka ɲumanya kɛ a kɔnɔ ka caya. Alakira Muhammad fana sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛw yamaruya o ka o silamɛɲɔgɔnw k'u dɛmɛ sunkalo kɔnɔna na u bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn o fɛn f'a nana se yɔrɔ dɔ la a ko ni maa min kɛra sababu ye ka sunbatɔ dɔ ka sun tigɛ a ye a tigilamɔgɔ bɛ baraji min sɔrɔ i fana b'o ɲɔgɔn de sɔrɔ. Wala o hukumu kɔnɔna na an balimaw o ye nin laɲini sabati o hukumu de kɔnɔna na an b'a ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ jɛkulu in ya rabbi ala ka barika don jɛkulu in na ala ka o se yɔrɔ la o yɛrɛ ma min miiri k'a fɔ o bɛ se yɔrɔ min na ala ka barika don tɔn in na. Ayiwa ne kɔni jɔn bɛ yan ka kuma imam Sheikh Umar tɔgɔ la ka fara kuma tɔ min bɛna fɔ an ka makɔrɔbaw bɛ yan u bɛna kuma tɔ lase inshallah. Kurana min kalan ala ka k'an bɛɛ ma baraji ye ala ka baraji caya sunkalo in ala ka baraji timɛ sisan an bɛ continuer an tɛna ko bila ka mɛn bilen i n'a fɔ imam bɔla ka dugawu kɛ cogo min a ye foli kɛ imam Sheikh Umar tɔgɔ la maintenant misiri maakɔrɔbaw bɛ yan an bɛna kuma fila ɲini u fɛ u ka sira d'an ma an ka don baara kɔnɔ n'ala sɔnna ma inshallah. Alhamdulillah an balima ninnu sera ma k'a fɔ dɛmɛ dɔɔni b'u bolo k'a di mɔgɔw ma mɔgɔ damadɔ ma u ka se ka t'u ka su tigɛ n'a ye. N'a fɔ alimami y'a fɔ cogo min na an ka ciba kisi nɔnɔ ba y'a fɔ k'a fɔ hali ni ji soli ka di mɔgɔ ma ko a k'a ka sun tigɛ n'a ye a fɔ ko a bɛ baraji min sɔrɔ e yɛrɛ b'o ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn tɛ bɔ a ta la. Nin baara in filɛ nin ye baara daminɛ ye mɔgɔ minnu bɛ ko in ɲɛfɛ n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ vraiment cɛsirilen bɛ mɔgɔ cɛsirilenw don an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ cɛsiri yɛrɛ la donc an tɛ foyi kɛ fo ka dugawu k'u ye u ka tɔn in ala k'a taa ɲɛfɛ yɔrɔ in a wari fɛn a yɛrɛ musaka bɔ yɔrɔ min na ala ka barika don a tigi la ala ka dɛmɛ cɛ ala ka nin kɛ san wɛrɛ ta jaga ye mɔgɔ caman ka sɔrɔ an b'a jira mɔgɔw kɔni na k'a fɔ an kɔni nin kɛra mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de tara dɔrɔn ka nin d'u ma komi ko daminɛ don donc mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn hali ni mɔgɔ min ma fɛn sɔrɔ na ni ala sɔnna ni ala sɔnna san wɛrɛ ta inshallah mɔgɔ caman bɛ se ka dɔ sɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala k'an sigi hɛrɛ ala k'an wuli hɛrɛ la. Président no Sirakɔrɔ dɔgɔtɔrɔso an ye Sirakɔrɔ ka y'a yɛrɛ ɲɛ b'a la a ɲɛ yɛlɛmana sisan o ye ale président ka baara de ye wa an n'ale de fana bɛ ka baara kɛ ale de y'o commission président ye bon a fana ka adjoint o fana ye Sukutu de ye n'o ye Danbele ye donc halisa an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ don o don ekɔliso fana Sukutu fana bɛ ka jɔyɔrɔ min kɛ Sirakɔrɔ ekɔlisoba kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn donc an bɛ ala deli u ka se ka dugawu k'an ye mɔgɔkɔrɔba dugawu n'u fana ye fili min na u k'an wele k'an bilasira o de fana ka d'an ye
ala k'an dɛmɛ baara ka se ka ɲɛ cogo min. Donc sans plus tarder an bɛna tɛmɛ n'an ka baara ye sisan. An bɛna kuma di an ka chef ma min bɛna na dɛmɛ in yɛrɛ bɔla yɔrɔ min na a hakilina sɔrɔla cogo di. Maintenant jɔn ni jɔn de bɛ ka dɛmɛ in waleya k'a kɛ. An ka bɛna an ka chef wele n'o ye Aruna Male. En principe, nous sommes la coordination des associations et groupes laïcs du Mali. Nous œuvrons à côté de nos missions scouts en des activités effectivement de mobilisation de ressources financières, de ressources matérielles. Dans un premier temps, à apporter des kits scolaires à des familles qui sont effectivement dans ce besoin béant. Et aussi, nous contribuons également dans le cadre de la mobilisation des ressources matérielles et ressources financières pour aider certaines familles démunies à travers des kits alimentaires. C'est partant donc de tous ces aspects relatifs au volet social que la coordination effectivement se donne de façon quotidienne comme mission. Nous avons été contactés effectivement par l'association Together for Islam établie à Ohio au niveau des États-Unis d'Amérique et sur d'autres horizons des États-Unis pour effectivement permettre à travers nous la distribution de kits alimentaires dans le cadre de ce mois béni de Ramadan. Il faut retenir que cette association qui se trouve aux États-Unis est une association de personnes toutes musulmanes. Et ils se sont sentis effectivement dans le besoin, même étant donné qu'ils sont assez loin de l'Afrique, d'apporter des assistances en kit alimentaire à leurs frères de Côte d'Ivoire, du Mali et d'autres horizons de l'Afrique. Et nous, en tant que coordination effectivement des associations et groupes laïcs du Mali, malgré notre dimension scout, il faut retenir qu'on ne peut pas être scout sans avoir une confession religieuse. Nous, majoritairement, nous sommes des musulmans, même s'il est vrai que parmi nous, il y a d'autres confessions religieuses. Et à travers nous, l'association Together for Islam a placé sa confiance pour cette première édition, effectivement, pour remettre ces kits alimentaires. C'est vrai que pour cette édition, le nombre, effectivement, de bénéficiaires n'est pas aussi volumineux. Et Inch'Allah, nous allons espérer que dans, effectivement, les années à venir ou dans les mois qui vont suivre, Inch'Allah, alors il y aura encore plus de bénéficiaires pour d'autres activités, notamment dans le cadre de la fête de Ramadan, dans le cadre, effectivement, de l'opération viande tabaski, ainsi de suite, et même dans le cadre de l'ouverture scolaire, Inch'Allah. Nous allons espérer que effectivement les éditions prochaines soient aussi les bonnes pour que effectivement nos familles qui sont dans les situations les plus difficiles effectivement puissent passer le mois de Ramadan dans la plus grande dignité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors on y est jekulu mimbe scoutisme ko bunankun kan sira kɔrɔ ka caman bɛ mun bɛ scoutisme taabolo dɔn ala ni anw ka mouvement ninnu sababuya la an ka wulikajɔ bonyana fɛn caman na sira kɔrɔ yan. A kɛra yirituruko ye o, a kɛra ka kalanminɛnw ɲini ka di denmisɛnninw ma, a kɛra formation yɛrɛ ko ye o, an jɔyɔrɔ caman yera o la sirakɔrɔ n'a ɲɔgɔnna caman na Mali kɔnɔ yan. Alors o hukumu kelen de kɔnɔna la an balima dɔw bɛ yen o bɛ Amérique o bɛ baaraw kɛ i bɛ taa sɔrɔ waati t'u bolo walima kɛyɔrɔ t'u bolo mɔgɔ sɔn musaka fitinin mun bolo k'a di denbaya dɔw ma o ka se k'o musakaw lase. Alors internet yɛrɛ fɛ réseau fɛ o y'an ye an b'an ka baara minnu kɛ réseau kan an b'an ka baara minnu bila réseau sanfɛ o y'a kanu k'a fɔ o bɛ tɛmɛ anw ka sira fɛ mɔgɔ sɔn alors an balima minnu bɛ yen o ni dɛmɛ ka kan o bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min k'u ka sunkalo tɔ fori hɛrɛ la alhamdulilah kunnawolo kɔnɔna la o de kama u sera an ma k'a ɲini an fɛ an ka se k'u dɛmɛ musaka fitinin min b'u bolo ka se k'a lase maa o ma mun b'a a yɛrɛ a besoin kɔnɔna la o de ye an ka wulikajɔ kun ye bi ni misiri sanuma in kɔnɔna la. Alors an tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fo an ka misiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔlakaw fo ka taa alimami na a n'a kɔnmɔgɔ bɛɛ lajɛlen olu min sɔnna k'anw bisimila mɔgɔ sɔn laɲini ka se ka kɛ sababa ye a ka se ka se a seyɔrɔ la ni misiri in kɔnɔ misiri ka kɛ seere ye misirimɔgɔ ka kɛ seere mɔgɔ sɔn effectivement nin baara ninnu kɛra o kɛcogo la. A filanan ye jɔn ye alors an ka maakɔrɔba minnu bɛ yan k'u fo u ka wulikajɔ la k'u fo u ka alors nali la k'an balimaw fo k'an baw fo an'an balima tɔw fɛn fɛn bɛ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Alors kiti min bɛna kɛ an b'a ɲini ala fɛ ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ mɔgɔ minnu ka nafolo don n'o o y'a lase mɔgɔ sɔrɔ a ka se ka kɛ nin kiti ninnu ye ka lase maaw ma minnu n'a ka kan a ka dugawu k'u ye ala k'u ka baara mɛn o bolo mɛn u ka baaraw la. Alors ka sunkalo yɛrɛ foriko ɲuman ka kɛnɛya n'a farifoni a n'a wasa a n'a dugawu jaabi k'o latigɛ an bɛɛ lajɛlen ye
ala k'u latigɛ Muhammad sallallahu alaihi wasallam na barika kama. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. Good morning together for Islam. Today we are here in the mosque, so for this activity, our neighborhood, to help our community, so that in this blessed month they can have something to continue, something to help also their family. That's why we are here. And I can start without thank the Almighty who permitted us to be here. And also thanks again to God for Islam to permit we, group and unit Scout-like coordination of Mali, generously contributed to the Scout mission for this activity, financial or material. As you can remark, we, Malian people, gathered here, and we, Malian people, hand to hand with USA Muslim who again together for Islam. So, as we know, let us make our donation an act of faith, an act of love and solidarity. Thank you all. May God bless our business, works, and families. Both donators in Mali, again, together for Islam. That's why we are here. Because they are living in USA without any chance to help the African people, without any chance to help the Malian people in this blessed month again. So we really thankful them, really. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this activity. Thank you, Lord, for ours, because the one who will get this stuff, they are also us. They are our family. They are our brothers and they are our sisters. So if we don't help ours, how we will help other people? Because in the Surah Al-Ma'un, God speak about help. God speak about help. So let's help, and let's help. Thank you so much. Natoka Hawa Kulubal, Silako Negatala. We are bara being a bara chogonyana. Yaka ubu fasofe. Ufaso yaka ngani mayara bia ala kusala. Mayu sala kusala, mamu sala kusala. Ala kubulomu kwa barala. Mama noko. Bon, alhamdulillah rabbil alamin. Komi anga nyamoko boraga fok madamne. Anga jekulu yere sigileno éducation, formation ani amisega demeke kasi amugo nyoko ma choga mununa. Donc ameni bara nununa mena. Ame teme kadiri caman fɛ bon zein ta ame ala fo an dɔnbaga dɔw bɛ minnu bɛ États-Unis donc an'olu le ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔw fɛ donc u y'a laɲini k'a fɔ souvent dɛmɛ dɔw bɛ k'u bolo donc n'a sɔrɔ u bɛ se ka tɛmɛ an fɛ bon comme an bɛ ɲɔgɔn dɔn olu b'an ka baaraw kɛcogo dɔn donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o siraw de fɛ an y'a laɲini donc nin ye ko daminɛ ye donc an ye fitinin min sɔrɔ ka na n'a ye o ye nin an y'a daminɛ ni nin an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka caman nɔgɔya an ye ala ka édition caman nɔgɔya bon c'est vrai i ye kuma min fɔ scoutiw ka baara an bɔra k'an da don a la cogoya min na hali bi an b'a laɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini bamakɔkaw caman fɛ an b'a ɲini sirakɔrɔkaw yɛrɛ fɛ komi anw yɛrɛ ka jama caman bɛ sirakɔrɔ yan hali bi n'u ye scoutiw ye baara minnu na u k'u dɛmɛ a baaraw la parce que ko in a ma daminɛ bi n'i bɔra scoutisme d'abord a tɛ Mali dɔrɔn kɔnɔ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bon a diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛɛ ka baaraw n'an ka mission a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mais souvent an ka jamana ninnu kɔnɔ mɔgɔw bɛ jugement dɔw kɛ souvent a sɔrɔ u ma don a kɔnɔna la kosɛbɛ donc an ka dɛmɛ ninnu n'an ka fɛn ninnu souvent a bɛɛ sirilen tɛ hali k'an yɛrɛ bɛ taa ɲinini kɛ mɔgɔw fɛ donc an yɛrɛ ka promesse kɔnɔna la an yɛrɛ b'an engager souvent an yɛrɛ bɛ fɛnw bɔ an yɛrɛ kun donc an b'a don ni ko modèle ninnu na olu de y'an ka baaraw ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi ni waati ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ni donw n'a ɲɔgɔnnaw donc ni mɔgɔ minnu bɛ se k'u bolo don an mɔgɔ ɲɔgɔnw fɛ minnu mago bɛ dɛmɛw la ni waati ninnu na u ka an dɛmɛ
a kɛra dɛmɛ suguya o suguya ye an mago bɛ s'an ma pour que k'a ɲɛsin an mɔgɔ ɲɔgɔnw ma pour que nin waati kɔfɔlen ninnu bɛ yen n'olu ye diinɛ kɔnɔ kow ye diinɛ kɔnɔ baaraw ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ hakili lafiya kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ ka dun ka fa ni fɛnw sabati